Mura lang mga ka-vlog, oh. Alupiyang dagat, saka yung alimasag, oh. Purong alimasag, oh. Galing Dagupan. 150 lang to, 150 pesos. Ito naman, butubot. Makano kilo nito? Mangyabot. Mangyabot, makano? 50 per kilo. 50 per kilo, 2 kilo. Ano, mangyabot. Galing Dagupan City, Magsaysay. Ano. Mura lang. Mga ka-vlog, oh, ipon. 250 pesos ang kilo. Galing Dagupan. Fresh na fresh, oh, galing dagat. Mura yung isda ngayon dito kasi may bagyo. Mura lang mga ka-vlog, oh. Ipon, galing Dagupan. 250. Yan, oh. Pinipilihan ko na maliit pang sahog sa pansit. Yan, oh. Mura lang isda. Seafoods dito sa Pangasinan. Pilihan natin ang pang sahog. Pag tagbagyo, mura yung isda dito sa Pangasinan. Mga seafoods. Ito mga ka-vlog, oh. Isda, aliso, 250 per kilo. Press na press, galing Dagupan, no? Sarap to, sigang o prito. Maraming isda ngayon sa Dagupan kasi bagyo. Apaw ang dagat. Ilog. Mga ka-vlog, oh, luto na, hipon. Press na press, galing dagat. Umuusok-usok pa, oh. Mga ka-vlog, oh, luto na, oh. Limasag. Press na press, saka yung alupiyang dagat, oh. Sarap to. Pampay blood. Tingnan natin, oh. Press na press. Hindi ko may init. Pampay blood. Taba. Sabayan mo nito. Sigurado high blood.